Sur YouTube, j'espère que oui. On est de retour au Luxembourg. Au quartier du Luxembourg. Et maintenant, voilà, on a un grappin. C'est sûr, ça a beaucoup m'aider en vrai. Trouver monsieur de Robespierre. Vas-y, casse-toi, Orion, je te dirai rien. C'est faux. Bon, déjà, l'aumônier. Aïe. Hop là. C'est l'endroit qu'on connaît, ça? Je crois que oui. Oui, il y avait un loot ici. Je sais plus comment j'étais passé, mais j'étais passé. J'avais dû passer comme ça en vrai. Comme ça, mais dans l'autre sens. C'est sûr même. Oui, de tournon. Bon. Comment j'y vais? C'est un problème ça. Y'a où? Ok, ça me dit quelque chose ce coin-là. Ah, laisse-moi tranquille. Miaou. Sacoche de médecin, ok.
Oh, miaou. Chaperon secret du roi et habit secret du roi. Ok. Ta gueule. Ce document manuscrit trouvé chez le docteur Lemonnier est composé de caractères inconnus. Son sens est impénétrable. Miaou. Même pour un petit chat. No tengo el tiempo. Mon esprit est ailleurs. C'est toujours pas ça, hein. Bien sûr que non. J'avais réussi, je crois. Bien sûr. Je crois que ça passe en... Ah non. C'est dans l'autre sens ça passait. Monsieur de Lafayette, you are safe and sound. Safe and sound indeed, but with a broken soul. I have just returned from Place Dauphine. I understand, monsieur. The Garde Nationale. I was too late. All these brave men, cut down in a single attack. Why was I not among them? Alas, I am condemned to outlive them, and to witness an even greater calamity. What disaster do you fear, monsieur? It's a highly sensitive matter. I've been waiting in vain for a message of the utmost importance. Can you tell me more about it? Ma foi, at this point, I don't really have a choice. You can speak freely. Have no fear. Before the king's attack, I sent a squad of horsemen on a very important assignment. They were to collect a precious cargo at Gros Caillou, not far from the Hôtel des Invalides. What sort of cargo? I'm sorry, Aegis, but I swore on my life to keep it a secret. All I can tell you is that it would give us a decisive advantage. But I haven't heard from my men. I'm worried that the exchange may have met with misfortune. It is paramount that I learn what happened and who has the cargo now. The future of the kingdom depends on it. Since it's so important, I will go there myself and attempt to solve this mystery. Une nouvelle quête. Bon, Robespierre là. Il est là? J'espère que oui. Oh là là. La belle Gabrielle, le 25 mois d'avril 1789. Au marquis de Lafayette. Mon cher époux, comme convenu, j'ai reçu ce matin à sa descente du bateau Monsieur Mercier, directeur du jardin botanique. Et l'ai trouvé en bien triste état après sa longue traversée. Il a pourtant tenu à visiter l'exploitation avant de me faire part de ses remarques avisées. Il a jugé le sol excellent et recommandé pour que l'on bâtisse des pépinières où l'on plantera 500 jeunes girofliers. Ok. Il conviendra de construire des échelles pour la récolte, ainsi que des séchoirs et des magasins. Faites-moi savoir au plus vite, mon cher cœur, si ces dispositions vous conviennent. Je me languis de vous et espère de toute mon âme vous revoir en cette terre lointaine qui nous est si chère. Adrienne! Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect the cargo? No, I haven't gone there yet. Et alors, what are you waiting for? This is a matter Ouais, of tu vas te calmer toi, c'est pas parce que t'es marquis que... The Hein. exchange Et was to alors, take et alors? place near the Et alors ta village of gueule? Caillou, the town next to les Invalides.
Gros caillou. Ah, ils étaient pas très inspirés sur les noms à l'époque. Hein. On est passé à ça qu'il y a un port qui s'appelle Petite Bite. Hein. Bien beau. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Des petites quêtes secondaires. Ok, Jackie. Jackie Robespierre. Robbie, on va t'appeler. Ah, you're back. Do you bring me glad tidings? The abbot is safe and sound. He is at the Société des Amis des Noirs, with Monsieur Raymond and the Bishop of Nancy. Very well. Very well. May Providence allow them to reach us safely. Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a royal automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Try to clear the way so we can access the Hôtel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Were you present? C'est pas le passage qui était bloqué, justement? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Ok. Bah, faut qu'on se casse, faut qu'on retrouve une voiture là. Ouais, il y en a une juste en bas, connard. Ah oui, je suis un abruti, j'aurais pu juste monter ici en fait. Oh, parce que je suis arrivé là. Je crois. Hein. Ah oui, j'aurais pu juste passer là. Ok, teubé. Oh, je suis parti de... J'en sais rien. Je sais plus ce que j'ai fait, mais... Et donc voilà, les invalides, c'est bon. On peut y aller. Je vais aller plus vite que le jeu. Je peux pas savoir qu'il va m'envoyer aux invalides.
reaching les Invalides by the moat. I shall have to go round it through the Faubourg Saint-Germain. According to Monsieur de Robespierre, his men have cleared a path for me. Il y a trop de trucs. Attendez, je vais m'occuper de la poudre en tant qu'à faire. C'était pas ouvert ça. Oh! Ah bah super. Petit plantage. C'est pas grave. Il y a quelques problèmes de stabilité le jeu. Ok. Ok, donc là il y a la poudre. Une pièce d'uniforme ensanglantée. La poudre à la Bastille. C'est super. Ok. L'arbre mort. Bah ça donne pas envie. En fait. Clairement on peut pas y aller. Là non plus. Ah ouais là-bas aussi il y a un... Attendez. C'était juste pour voir s'il y avait pas un truc que j'avais pas fait. Mais si. C'est bon. Et on peut garder les trucs affichés. On va peut-être les garder en... Ah non, ça y est. Dès qu'on enlève la boussole, c'est cuitas et bananas.
Ah, tu fais moins ton malin. Ah, je me casse. Hein. Sorry not sorry. Ah, c'est où? Maintenant, je peux affronter ce cauchemar vivant de boules magiques. Ah, et maintenant, c'est ouvert là-bas. Ils sont morts. Ils ont l'air bien décédés, quoi. Ok, il y a une vestale ici. Il y a des casse-couilles. Il y a des trompettistes. Ok, donc let's go la vestale, quoi. Ça va être là, l'hôtel. Ok, ça continue là-bas. Faire attaquer ou pas hein? Faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas des surprises. A hiding place in the Luxembourg Gardens. Cher monsieur, I should keep looking. j'ai accepté la semaine passée de vous prêter une énième fois mon concours afin de retrouver mademoiselle Athénaïs. J'ai dû pour ce faire dépêcher 3 de mes hommes au jardin de Luxembourg afin d'organiser une battue. Je mesure l'importance de vos travaux au service du royaume, mais vous ne pouvez pas impunément mobiliser mes services dans votre seul intérêt et au détriment d'importantes affaires de police. C'est à vous, monsieur, qu'il appartient de tenir votre fille et de prendre les mesures propres à faire cesser ces vagabondages. Une demoiselle de son rang ne saurait se comporter en bête sauvage. Jean de Rullière, lieutenant-colonel de la garde de Paris. Ok. Son enfant a disparu. Elle a fait le mur. Y'a rien là-bas? Y'a rien. Donc elle est certainement pas chez lui. Athénaïs, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door. He shall take us away. Good heavens! Don't worry about me. Run, I say. Run!
meeting place in the Luxembourg Gardens. Ok. If I could find out where it was, I could track Athenais. Les jardins du Luxembourg. Culotte quadrille, souliers et housseau quadrille, flamme et flocon. Flamme et flocon, ça me parle ça. Oh! Sabre et fauchon, flamme et flocon. Ah oui, d'accord. On est plutôt sur ce genre d'arme là, quoi. Une arme de contre, mais je suis naze en contre, moi. Je vais me faire éclater. C'est dommage parce que j'aime le style. Ouais, ça. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais regardez les flingues. Ah. Ah oui, ça passe à 10 en défense, par contre la résiste feu et l'endurance. On va voir à quoi ça ressemble quand même. Oh, j'ai envie de pisser sa race. Ouais, c'est pas dingue. Alors que la carmagnole de ses morts. Ah non, mais je l'ai pas. Ah, le muscadin, c'est mieux. Jardin con, mais. Habit secret du roi. Est-ce que j'ai chopé le quadrille, ouais. Ah, c'est un peu classe. Attendez. Ah, c'est un peu classe quand même. Mais 3 d'armure, quoi. On va regarder Rochambeau. Hein. Rochambeau, c'est pas mal. Putain, j'ai fait un tour avec le câble. Tout va bien. Bon, du coup... L'hôtel des Invalides. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai compris ce que ça voulait dire les Invalides. Genre, c'est des blessés de guerre, quoi. Ah, je pourrais passer là. C'est littéralement le but, en fait. Ok. Hôtel de Monsieur Necker. Putain, appelez Gérald. Des Necker. Saloperie de Necker. Ah, ta gueule. Ça, c'est la porte de où, ça? Faubourg, pour Saint-Germain, bien sûr.
Ah oui, d'accord. Ok. Vu. Ah, vu aussi, du coup. Casse les couilles de qui? Ok. Pourquoi je peux passer de là? Ah, pour pas aggro lui. Ah, bien vu. Bien vu. Je suis plutôt content de pas l'avoir aggro. L'hôpital, c'est là-bas. Ah, mais il y a du loot là-bas aussi, là, vous faites chier, là. Ok, trompette man. Il y en a deux, au secours. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça s'ouvre pas de ce côté. Si je tombe, je pourrais... Voilà, c'est pour ça qu'il fallait pas passer par devant. Faut pas réveiller les statues de ses morts. Ah non, c'est juste une araignée. Oh bah, désolé, mais merde. Hein. Voilà, tant pis pour vous. Chose à faire, moi. Alors. They're after us. You must carry on, I beg you. I'll make it. I'm out of breath. Bravo, Degia. Suzanne, just a bit more. We're almost there. Eh bah, super. Personne en embuscade, c'est bon. Tout ce parc est foutu en l'air. Hidalgo d'émission. J'aimerais le choper quand il revient, mais il y a l'autre aussi qui va me casser les couilles. C'est un marteau-man, j'ai l'impression. Marteau, marteau-man.
Ok. Allez, viens. Ça c'est fait. Il est toujours là. C'est une blague. Vraiment une araignée de ses morts. C'est tout à fait ce que je voulais faire. Je pensais que je passerais en dessous. Ok, on dirait pas loin une Vestale par contre. Parce que là s'il y a un boss juste... Ah bah de toute façon on vient d'en avoir une vu qu'il y a de la fumée de merde. Monsieur le révérend diacre, je vois dans l'obligation de gagner Orléans où ma sœur souffrante m'appelle à son chevet. Aussi vous confie-je la clé de l'ossuaire et vous charge de présider aux obsèques de mon en absence. Le Seigneur soit avec vous. Pierre Michelot, curé de Sainte-Marie. Ok. Turiféraire des glaces instables. C'est bon les couilles.
Pas peur. Pff, la portée du machin. Je suis trop près. Ouh. C'est vraiment une petite zone pour ce genre de saloperie. J'aime pas trop ça. Ok, la veste elle est ici. Ah oui, je suis con, j'ai fait le tour moi. Enfin, je suis con. Merde, voilà. It's going to give way. Run, Susan! It's too late! John! No! Eh bah super. Non, du coup là-bas ça s'ouvre maintenant ou pas? Pas du tout, c'est de l'autre côté. On va pouvoir prendre un niveau. « 24 000, tout va bien. » Alors, est-ce qu'on prendrait pas de la vigueur? Ah, je peux pas prendre un deuxième niveau, malheureusement. La vigueur, c'est bien, ça permet de taper plus et d'esquiver plus. Hop. Alors oui, je t'ai vu, oui. Ok. Ok, c'était juste là-bas. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire. Certes. Ils sont beaucoup, on dirait, non? Ça fait beaucoup, là, non?
Ok. The invalid is free. Oui, oui, monsieur. Ou ici, il y a quoi? Il y a Feur? J'ai honte. J'ai honte, vraiment. Vraiment, j'ai honte. Pour ceux qui savent pas, les invalides, c'est là où il y a ce gros bâtard de Napoléon. J'ai déjà dit. Hein. Je pense que ça doit être là-bas. Ah non, vraiment, ok. Ok, ok. Là, évidemment, je vais pas y aller. Parce que je préfère là. Déjà parce qu'il y a du loot. Je sais que je vais me faire baiser, mais... Mais il y a du loot, quoi. Et je peux passer en face là, genre, vraiment? J'ai l'impression que c'est ce qu'on me demande. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on me demande de passer en face. Ouais. Ok. Ah bah oui, je suis con, l'hôtel des Invalides, il y a le pont et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned
cahier de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Ok. Bah super. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire ah ouais, il y a un grappin comme dans Sekiro. Enfin, les mecs, avant de faire Sekiro, François de Fer, ils ont fait Tenchu. Sur PlayStation, il y avait un grappin déjà. Ça ressemble à une arène de boss. Me trompe-je? J'aime me battre. Effectivement. Bah, je sais pas où est la Vestale, donc... Il se bat avec une clé. Putain, c'est Sora! C'est Mecha Sora. Il branle. C'est quoi ces histoires là? On a les couilles. Ok. Ok. En fait, c'est Torbjorn. Non, c'est... comment il s'appelle déjà le... Reinhardt. C'est pas passé loin. Tout va bien. C'est faux. Ça va le faire.
fait des grosses feintes quoi. Allez! Ta gueule! J'aime le battre. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Ah merde, j'aurais dû rester là pour looter. Je suis un connard. Faut que j'y retourne du coup. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court.
They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? Ah, les embrouilles. You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Marat, c'est celui qui a été assassiné dans son bain, non? Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear, after everything I've done for him, my abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides.
We were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Eh bah très bien. Plein de choses à faire. Hein. À plus tard YouTube, des bisous. Ça se passe plein de choses.